ପିଲେ এটা কেତେ କେମିତି ଲେଖିବା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ବୁଝି ପାଇଲ ଥର এইটা হচ্ছে পরীক্ষার পড়ে ইংলিশ রে কোন কোন নম্বর আর গোটে কোন লেটার বুঝিলো কিন্তু ওড়িয়া রে আমি কইছে অঙ্ক অক্ষর এটা হচ্ছে অঙ্ক এটা হচ্ছে অক্ষর তো পরীক্ষার পড়িব না অক্ষর লেখ অঙ্কর লেখ মু এটা লিখলি কোন হবে দেখো এটা মু লিখলি কোন লিখলি কইব পাঁচ পাঁচ কো তুমি লিখলো পাঁচ বুঝিলো এর অপোজিটটা উল্টাটা বুঝিলো নাই এরা পরীক্ষার পড়ে আর ওটা লিখলো কোন লিখলি এটা এটা কোন আঠ পড়িবা আমি আঠ পাঠ এটা আমি পাঠ পড়িবা আঠ পড়িবা আমি পাঠ পাঠ মাড় খাইবা জড়িয়ে নকল পাইলে পড়িয়ে কোন মাড় খাইলা জড়িয়ে নকল পাইলে পড়িয়ে চুপচাপ বসো আইতে দড়ি খেলানি হ্যাঁ আর দেখো এরা কি লিখে দিয়েছো খাতারে তুমি এটা কি লিখতে দাও এটা কেতে देखो हम द लिखली जोटे दे देली 15 कोन एटा 15 पिले कोन देखिया ता परे एबे डैश एरा लिख देजो देखो आज खाली घर पूर्ण करिया फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक्स कहले खाली घर देखो दीदी बस गुला थाउ एरा थाउ ए तुका खाता बनस साई छोट पिला आसबे ना छोट पिला लिखबे तमे किछ काट देले बड़ पिला तमे आगु बड़ दिया हां छोट पिला कम हिया आसो एठा को आसो आउ खाली घर पूरा कर देखलो दिके तले खाबो वेल थैंक यू सो मच बहुत धन्यवाद कर कर देले आगे अच्छा चलो हां जेटा मगे देला এটা কোন हां ए very good thank you आगे हां ना तो देखो लगा अपन वीडियो कर दो अच्छा ये लिखबो ये लिखबो एक एटी एक जन सार पढे दिला हमरा किछ पढे न ब्लैक ए आगो आगो ए समस्ती जे दाउची पाटरे दागो ए देखो के ए तापर को एती नो पढ़ जा वो हेला एक दुई अच्छा आगे देखो दिनिया सब ताकि दिला दिनी नमस्कार এটা আসলে টিচিং এর যে কোর্সটা করছি সেটা বছর কোন চলছে সিটি ডায়াগ্রাম কি হ্যাঁ সেই সিটি ডায়াগ্রাম এর কোর্স হবে এটা টিচিং দেখুଛନ୍ତି না 50 টা ভিডিও ভিডিও ইউটিউব রে সে দেখিবে ইউটিউব রে ছড়া আছে ছড়া আছে দেখিয়ে টিচিং করছেন সে ঘরে ইয়ে সমস্ত ডিপোজিট আমার সরলানি কোর্স কিন্তু एक्चुअली মোর সার করଥିଲି অল্প অল্প সময় সেটা এটা হবনি 5 মিনিট লাগে ভিডিওটা সেটাই আমাকে লাগে মানে আপনাদের ठीक है बाजार में बताइए कौन से वीडियो करती हां से केते मिनिट गला को काट दे आउट करे काट दे